Naluto nga to pansit. So ano kuha kiniva ko to sinapa ni frito labi sinapa. So ano kuha ni gisa sibolias. So ano kuha ni peko gabaya ni afos. So ano kuha ni peko pa yan ni lasunaya ni parte na matagga. So ano kuha ni kikirug ko at dito yan ni mabango-bango na. So ano kuha data na totoyo. So ano kuha data na to sabaw na. Bali andam tasita ni peko to dano na yan eh. Para ayari ka sabaw na pansi ikaya po. Ah, so, nakuha data nagapato sa sarap-sarap. So, nakuha data na to nababo ta pamienta. So, nakuha na luwag ka na, ipeta na yan Miki kabagan. Oh. So, nakuha ikirog ta tumananwal lamang. So, nakuha haning na nalaluwag na ipansi. So, nakuha ipeta na yan ilasunar doa na sa bolyas to furaw para masisingo alam mas mabango-bango. So, nakuha ikikirog ta. So, nakuha naluto nga na, pumanga na.